I just want to show you what a typical Sunday is kung naa ka sa coastal area. So, mao ni siya. And kini nga mga places na mo diri kay libre man ni siya, dili man ka magbayad, walay entry fee. So, all you need to do is indal uni mong kaugalingon, bring yourselves, bring your family, and bring your food as well. Pwede man mukaon, pwede man magkaon dire, pwede man dalag mga pagkaon. And make sure lang nga manghinglo kay kahuman. Dili lang na ko ipakita ang mga tao, no, pero I would just like to describe what they're doing. So makita nimo nga nay uban nga nagwalk sa ilang dogs, and then down below na family nga ang daddy kay nagbuhat og sandpit. Simple kaayo, it's a very slow life. Kanang hinay kaayo nga kinabuhi ba, recharge lang before the week starts again. So there's really not a lot of expenses to be had, no, kay libre man ang lugar. Unya pwede ra man ka magdagpagkaon nga kanang ginakaon nimo sa balay ba, imong para paniud to, imong para snack dalon lang nimo dinhi. So dili gid kaayo gasto lang sa oras. Oh, because you'll be spending time away from your computer, from your TV, from your house. So syempre makagasto gid ka og oras. But hey, don't you think it's worth it? Naaday ko diri sa ibabaw kay nainindot nga view.